اللہ والوں، ماہ رجب کا چاند آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رجب کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جب بھی وہ چاند دیکھے اور عمل کرے، تو آج نبوی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صرف 3 بار یہ سورت پڑھیے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی صرف 3 بار رجب کے چاند کو دیکھ کر یہ سورت پڑھتا ہے، اس کی نسلیں اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اگر اس کو لاکھوں کروڑوں کی کیا اربوں کی بھی ضرورت ہو تو اللہ رب العالمین غیب سے انتظام فرمانے پر قادر مطلق ہے۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب کا مہینہ یہ عام مہینہ نہیں، لوگ پورا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، جس کا چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یہ نبوی عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی وہ حاجتیں جو سالوں سال سے قبول نہیں ہو رہی، ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 بار سورت آپ نے وہ پڑھنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے جب بھی وہ چاند کا دیدار کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، آج ہم پر ماہ رجب کا چاند طلوع ہوا ہے، تو صرف 3 بار آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کی عظمتوں اور فضیلتوں کو اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو اللہ والوں پھر کون سمجھے گا؟ اگر آپ لوگ اس مہینے کو بھی باقی مہینوں کی طرح غفلت میں گزاریں گے تو اللہ والوں پھر پچھتاوا ہم سب کا مقدر ہی رہے گا، کیونکہ اس کی آمد یقین کریں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ کیونکہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور نبی پاک نے اپنی حدیث میں بتایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں فصل کاٹی جاتی ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات ہے جسے ہم شب معراج کی رات کہتے ہیں، جس رات کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، اور جو ہے آسمانوں کی سیر کرائی، اور آپ کی جو ہے پوری انبیاء کی جماعت کرائی، اور آپ کو امام الانبیاء کے مرتبے سے مشرف فرمایا، اور اللہ والوں اس کے علاوہ آپ کو نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا۔ تو اللہ والوں، آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ بس رجب کے چاند کا دیدار کرتے ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے جو ہے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر دیکھیں کچھ غلطیاں آپ لوگ کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غلطی کا گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا، بہت ہی رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر، یا پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ خبر مل جائے یا مسجدوں میں اعلان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اللہ والوں آپ نے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ چاند کو دیکھتے ہوئے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو بھی آپ لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہنیں جو ہیں وہ مصلی پر بیٹھ کے پڑھ لیں، یا پھر اگر پردے کا اہتمام ہے تو چھت پر جا کر وہ چاند کا دیدار کر کے پھر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے بہت ہی اچھے ہیں، لیکن خواتین کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ پردے کے اندر 4 دیواری کے تقدس کے اندر ہی عمل کو پڑھیں تو ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ لوگ پسند کی شادی چاہتے ہیں تو اللہ والوں رب سے مانگے نا،
देखिए हम रब से नहीं मांगेंगे फिर किससे मांगेंगे। तो लिहाजा शर्माने वाली कोई बात नहीं। पसंद की शादी करनी है या फिर आपके दिल में जज्बात और ख्वाहिशात पैदा हो रहे हैं लेकिन असबाब नहीं बन पा रहे, आप रब से कहें कि मेरे मौला तूने ही मेरे अंदर ये मोहब्बत और ये जो है जज्बात तूने पैदा करे हैं, अब तो एक हलाल जरिया मेरे लिए बना दे ताकि मैं गुनाहों जैसे दलदल में ना फंसूं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने रजब के चांद का दीदार करके आप लोगों ने ये खास अमल पढ़ना है। बड़ा ही खास वजीफा है, बहुत ही बेहतरीन अमल है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को पढ़ते ही दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नदाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज रजबुल मुरज्जब के मुबारक महीने और आज की चांद रात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। लेकिन ये देखिए, रजब की चांद रात है, रजब का चांद आप लोग देख रहे हैं और आप लोग रब से फिर वो मांगे जो अल्लाह वालों आपको सालों से आपकी ख्वाहिश रही है और आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो रही। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रब से मांगे, अल्लाह वालों खुल के मांगे। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे तू मुझसे सवाल कर, तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा, मैं तेरा रब हूं। तो अल्लाह वालों, जब रब खुद देने को तैयार है, फिर क्यों हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं? फिर क्यों दूसरों से मदद मांगते हैं? अल्लाह वालों, आज रब से मांगो, रब से मांगने का वक्त है। अल्लाह पाक आपको अता करेगा, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को संवार देगा। तो अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखें और देखें, चांद को देखते हुए कोशिश करें कि चांद को देखते हुए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि चांद का दीदार करते हुए अगर वजीफा पढ़ेंगे तो अफजल तरीका है। और खातून जो है वो चार दीवारी के अंदर ही वजीफे को पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो चांद का दीदार देखने के चक्कर में जो है वो पर्दों के तकाजे पामाल हो जाए और जिस वजीफे को करने जा रही हैं वो वजीफा ज़ाया हो जाए। तो अल्लाह वालों, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते
جس گھر میں عورت جو ہے وہ بے حیا ہوتی ہے، باحیا نہیں ہوتی، پردہ نہیں کرتی، وہاں پر رحمت کے فرشتے ہرگز نہیں آتے۔ آج کل جو ہے وہ تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رجب کی چاند رات، رجب کو چاند کو دیکھتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या सलामू और या अल्लाह को पढ़ना है। या सलामू के मायने हैं ए सलामती भेजने वाले, यानी ए सलामती भेजने वाले हम पर रहमत नाजिल करने वाले, और या अल्लाह के मायने हैं ए हमारे माबूद। या सलामू या अल्लाह, ये तीसरे नंबर पे पढ़ना है। तरीकेकार को जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पढ़ा जाएगा। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या सलामू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या सलामू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आपने या सलामू या अल्लाह पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? देखिए, बहुत ही मुकद्दस सूरत है, बहुत ही बेहतरीन सूरत है सूरतुल फातिहा। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, और नबी पाक हमेशा इस सूरत को पढ़ते थे जब भी वो चांद का दीदार करते थे। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। देखिए, ये 1 बार हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ 3 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़िएगा। चांद का दीदार करें और रजब के चांद को देखते हुए सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है। सिर्फ 3 बार इस वजीफे को पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें सब की सब खत्म होने वाली हैं। बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही अफजल अमल है, और अल्लाह वालों ये अमल सदियों से पढ़ा जा रहा है। अगर आप लोग भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों लाजमी हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, हर एक बात को समझें, क्योंकि देखें ये चांद रात साल में सिर्फ 1 बार आती है। ये रजब की जो चांद रात है ना, ये साल में सिर्फ 1 बार आती है। और कोशिश करें कि इस अमल को आप लोग खुद भी पढ़ें, और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अल्लाह वालों इस तरीके के वजीफे जो होते हैं बहुत ही खास अमल होते हैं, बहुत ही बेहतरीन वजीफे होते हैं। तो लिहाजा दूसरों के लिए आसानी करेंगे, अल्लाह पाक पहले आपके लिए आसानी फरमा देगा। तो अल्लाह वालों इस अमल को आपने लाजमी पढ़ना है। जब 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ लें, उसके बाद फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा। अब देखें अल्लाह वालों, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया, अब देखें दुआ मांगने का वक्त है। ये सबसे खास वक्त होता है हर उस बंदे के लिए जो वजीफा पढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर इस वक्त आप लोगों ने सही तरह से रब से मांग लिया, और आप लोगों ने देखें मांगने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि रटी रटाई दुआएं आपने बस तेजी से पढ़ी और बस दुआ में आपने हाथ फेर लिया और कहा कि मेरा अमल हो गया। देखें ये तरीका सही नहीं है, और देखें गुस्ताखाना तरीका कहा जाता है, ये बदतमीजी में शुमार होता है कि कोई अगर बात करे तो इतनी तेजी से बात करे। देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई इज्जत का हकदार है वो तो रब्बुल आलमीन ही है। तमाम इज्जतें हमारे रब के लिए हैं, तमाम की तमाम तारीफें रब के लिए हैं। तो लिहाजा रब से बहुत एहतियात से मांगे, बहुत मोहब्बत से मांगे, उस यकीन के साथ मांगे कि रब देगा।
تو اللہ والوں یہ وظیفہ آپ کا سب سے خاص ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جو چاہیے سب مانگ لیں۔ دیکھیں اللہ پاک کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، رب صرف کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن مانگنے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ والوں یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں۔ ایک حدیث قدسی ہے نا کہ تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہوں، تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، میں تمہارے لیے آسانی کروں گا۔ تو اللہ والوں دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اسی طریقے سے اچھے وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ہمارے اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ مستند وظیفے آپ کو صرف خدا کی قسم ہمارے اس چینل پہ ملیں گے، کہیں اور نہیں ملیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔